तो देखुन आम फिर थे पलि आसलु प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी दुकान के आमर चैनल रो ना भी तो प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी चैनल रो ना भी आज आम देखमा खास नुआ नुआ डिजाइन रो सम्बलपुरी शाढ़ी देखुन केते सारा सम्बलपुरी शाढ़ी इनु भरी भरी अच्छे आउ इनु तो एतकी अच्छे आमर पाखे देखुन पूरा सबू नुआ नुआ सम्बलपुरी माने इनके माने सबू आसीचे आम यहाँ अनबॉक्सिंग करना अच्छे देखुन ए देखुन इन भी सब नुआ नुआ डिजाइन माने अच्छे पूरा भरी भरी अच्छे देखो भरी भरी अच्छे इन पाट माने अच्छे पाट तो आम रविवार दिन देखमा आउ आज सबू सम्बलपुरी शाढ़ी माने देखमा। आज्ञा नमस्कार प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी के आउ थे स्वागत मोर ना गुलशन मेहर गाँ ना हूँ रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट हूँ बरगढ़। तो आज भिडियो आम शुक्रवार दिन आज जेन भिडियो करूँ 9 तारीख आज आम सब पूरा खास नुआ नुआ कलेक्शन शाढ़ी मैंने देखमा सबू नुआ नुआटा मैंने आसीचे आज भिडियो आपण माने आमे तो गला तरह भिडियो सब ऑफर माने भी देला ए तरह भिडियो आमर जेनटा अच्छे आमे ऑफर तो चलू छे बाकी तो आज भिडियो आमे सब नुआ नुआ कलेक्शन माने देखमा आउ जे आमर दुकान रे ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा आमर दुकान रे ऑनलाइन जदि नौ तो वीडियो के जो डेरी ना करी चालू देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी। तो चालू आम आज देखमा ए देखु आमर पाखे जेनटा अच्छे इटा आसबा 700 आरंभ हो जिबा इटा 700 आमर नो आरंभ हो जिबा एतार कलर माने भी बाहरी जी एतार कलर माने भी बाहरी जिबा इटा आसा 700 टका रे इटा देखु इटा आसबा 1100 नो आरंभ होबा इटा देखु 1100 नो इटा आसबा 1100 इधर 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 जन कलर 5-6टा कलर भारी पड़सी इटा आसबा 1100 नो देखु हला तापरे आ गुटे देखु इटा आसबा 1850 रे 1850 रे 1850 रे इटा आसबा देखो इटा आसबा 1850 रे देखुन इटा आसबा 1850 रे हला मैं आपन को आ गुटे देखौ छी इटा भी कलर माने पले आसबा इटा आसबा 1750 रे इटा पले आसबा देखुन इटा आसबा 1750 रे पले आबा कलर कॉम्बिनेशन देखुन हां तापरे ए देखु इटा आसबा देखु इटा आसबा 2100 रे इटा पले आसबा देखुन 2100 रे इटा साड़ी गॉर्जियस बहुत अच्छे इतार कलर माने डिजाइन माने भी दि चारटा बाहरी पड़बा ए घाटा गुटे अलगा डिजाइन इटा गुटे अलगा डिजाइन इटा आसबा 2100 देखुन थान रा क्वालिटी और कहले भी थान मॉडल बहुत क्वालिटी अच्छे ब्लाउज पीस खाली ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे इटा गुटे देखुन देखुन इटा गुटे देखुन ए देखुन इटा देखुन इतार रेंज केते अच्छे इटा धड़ी वाला है देखो इटा आसबा 2500 रे देखुन 2500 रे इटा पले आसबा 2500 रे पले आबा देखुन साड़ी केंदा देखु देखुन हमें आ गुटे देखमा सब हमर जेंटा नुआ नुआ इटा गुटे देखुन एटा हम जेंटा कॉटन टिश्यू को आसी आपण निजे चॉइस करबे माने कलर आपण देबे आमे बने कर देमु इटा देखुन 500 टका देतिले एडवांस ताकर साड़ी पले आसला हमर ऑरेंज रे हमर स्काई कलर रो धड़ी कहै दिला सेटा पले आसला नो इटा हमें आपनकर चॉइस रे सब कलर मिली परबा आपनकर चॉइस रो कलर इटा हेबा आपण जेन कलर कहबे से कलर हेबा लेकिन आपण को 10 दिन टकवा 10 दिन रे साड़ी बनिकरी आसी जिवो इधर मैन्युफैक्चरिंग नीचे अछि 10 रु 15 दिन भीतर साड़ीटा पाई जिबे हला देखुन तापरे आ गुटे हमें देखमा ए देखु सब नुआ डिजाइन है छे मैं देखामी खाली ए देखु इटा गुटे देखु आपण इटा साड़ीटा छिले जाक आपण जानि पारबे साड़ी केन क्वालिटी रो साड़ी केन क्वालिटी रो ता धड़ी रे जानि पकाबे आपण धड़ी रे आपण जानि पकाबे इटा केन क्वालिटी रो साड़ी है जे आपण जानि पकाबे ए देखु तार आंचल हले फुल बॉडी देखुन इटा साड़ी छिले जानि पारबे साड़ी छिले जाक आपण जानि पारबे हला इटा रेट असबा इटा जुड़े किस्म रही चाहिए इटा रेट असबा 3000 टका साड़ी रे जानबे पूरा कोइले के नहीं आरे गुडी दियान ये देखो सब नुआ नुआ साड़ी है साड़ी ना छिले जाने पारन कपड़ा भी एक नंबर अछि कपड़ा भी एक नंबर अछि ये देखो आ गुटे ये देखो इटा एंता बंडल बाटे आसी इटा आई छे 10 पीस आई छे 5 पीस 10 पीस अछि हला तापरे आ गुटे मैं आपन को देखाउ छ थान गुटे
এটি ব্লাউজ পিস নাই আসে না আছে এটা দেখুন এটি ব্লাউজ পিস আসে দেখুন এটার জুড়ে কলর আছে अवेलेबल দেখুন এটা হলা তার আঁচল এটার ব্লাউজ পিস বলে আসবা এটা আসবা 2800 2800 রে ব্লাউজ পিস সহিত বলে আসবা ব্লাউজ পিস এটার বিল দেখুন কেতে পিস আইছে এটা পুরা থাক বাকি থাক বাটে আছে এ দেখুন এটা 5 পিস আইছে হলা তারপরে এ দেখুন আগুটে এটা তার অলগা কলর অলগা কলর হ্যাঁ 2800 এটা গুটে পিস আইছে এটা আইছে গুটে পিস গোটে পিস দেখুন এটা আসছে গুটে পিস এ দেখুন 2800 রে 2800 রে এটা আছে দেখুন পুরা কপড়া 100 আসবা 100 আসবা এটা হলা এ দেখুন আগুটে দেখুন টেরাকোটারে আছে টেরাকোটা রে দেখুন এটা আঁচল এটা বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা রেঞ্জটা কেতে আসবা দেখুন এটা রেঞ্জ আসবা 3000 3000 দেখুন ব্লু কলর এটার ব্লু কলর আসছে লাল কলর জুড়ে জুড়ে ব্লু কলর গুটে মেহেন্দিটা রিল সরিয়েছে আমার মেহেন্দি কলর গুটে আছে রিল সরি যাইছে হলা তারপরে এটা আগুটে বাহালানো দেখুন জুড়ে 2100 এই দেখুন এটা রয়েছে তারপরে এটাটা পর্পল কলর পর্পল কলরে গোটে আছে দেখুন এটা আসবা 3000 3000 দেখুন 3000 দেখুন 3000 দেখুন কপড়া কেনা দেখুন দেখুন আগুটে মানে গুটে কলর সাগওয়াটা ঠিক দেখাই দেন সাগওয়ার কলর মেরুন কলর ভিল ऐसी মেরুন কলর ভিল ऐसी এ দেখুন সাগওয়া কলর এটা আসবা 3000 3000 রে 3000 হলা এ দেখুন আগুটে এটা ফের গুটে পিস ভালো ফের ভালো এ দেখুন আগুটে এটা দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুছি যে শাড়ি দেখুন কেনা দেখুছি যে দেখুন এ দেখুন কেনতা দিশুছি যে এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে না সেইটা রেঞ্জটা 3000 টাকা এটা হচ্ছে দুই পিস হলা এটা আসছে দুই পিস এটা দেখুন এটা ভেল দুই পিস আইছে এটা ভেল দুই পিস আইছে দেখামা পছে পহলা আমি দেখামা নবকুঠির নবকুঠি থান মডেল এটা থান মডেল পহলা কাহি বিল না দেখিଥିବେ এ দেখুন নবকুঠি থান জীবজন্তু वाला জীবজন্তু বলে আপন কাহি কাহি না দেখিবে শাড়ি দেখুন কেনা দেখুন দেখিଥିବେ এটা দেখুন শাড়ি দেখুন আঁচল বি দেখুন কেন্দা আছে শাড়ি কেতে বঢ়িয়া ଅଛି যে আর ফুল বডি দেখুন গোটে পাটଟେ পিন্ধাবে ଦେଖିବା পুরা পুরি ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଥାନ ଦେଖିଥିଲେ ଇହାଜିରି ନବକୁଠିର ଥାନ ଦେଖାହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା 5500 ଟଙ୍କା ଆସିବ 5500 ଟଙ୍କା ঠিক আছে ଏ ଦେଖୁন ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁন ଏଟାର ରେଟ୍ ଆସିବା 4800 4800 ଟଙ୍କା 4800 ରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାଇଁ ଆସି ନା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ତାପରେ আর দুই তিনটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি জোড়ে ডিজাইন এন্ড সফটওয়্যার ডিজাইন সিঙ্গেল দাড়ি দেখুন এ দেখুন এটা চৌড়া বড় রে আসবা চৌড়া বড় কেন্তা আঁচল বি দেখুন এই বডি দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা ভাল ব্লাউজ পিস নাই আসে ব্লাউজ পিস না আসে কপড়া দেখুন নাই আসে এটা আসবা 5800 টাকা 5800 টাকা রে 5800 আর ଗୋଟେ କଲର ପଲେ ଆଇବା ଏ ଦେଖୁন এটা দেখুন এটা বিল আসবা 5800 800 রে এ দেখুন আঁচল কেন্তা দিশুছে কেন্তা দেখুছি আরে চৌড়া বড় রে এটা দেখুন ছোট বড় ছোট বড় রে দেখুন 5800 রে এটা বিল দুই পিস টোটাল 4 পিস মাল আইছে টোটাল এটা আইছে 4 পিস হলা তারপরে দেখমা আমি এরা গলা তর তো গুটে পিস আইতলা পুরা কস্টমার বহুত টাইটা এ দেখুন আ গুটে এটা যেটা আপন বহুত পছন্দ করুଥିଲେ গলা তর তো গুটে পিস আইতলা এটা দেখুন তা ডাবল পিস এটা এতর দুই পিস আইছে দুই পিস আইছে হাতি বি আছে দেখুন সফটওয়্যার বি আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে উপরে ছোট বর্ডার আছে এটা তার আঁচল হলা ফুল বডি দেখুন এটা তো স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার থাইগিরি বিলে শাড়ি সপ্তাহে পাবে 7000 পাই পারে 7000 প্লাস এ দেখুন তার আ গুটে এটা হলা রেঞ্জ পুরা ঠিক না রেঞ্জ এতকি है इनु जेंटा बिल रेट को हो जे पूरा फिक्स दाम है पूरा फिक्स दाम है होलसेल रेट है इनु मुला जुला नहीं है ना ठीक আছে ए देखो आ गुटे डबल धड़ी रे डबल धड़ी देखो ए देखो
এটা আসবা 5000 5000 এটার কলর কম্বিনেশন মানে এটার কলর মানে আসি যাইছে কলর মানে এটা পলে আইছে বহুত বড়িয়া বড়িয়া এটা কলর মানে আসিছে হলা এ দেখুন আ গুটে এটা নয়া ধড়ি দেখিলে ডবল বর্ডর এ দেখুন আ গুটে এটা ডবল ধড়ি রে আর গোটে সুপার ফাস্ট সুপার ফাস্ট ধড়ি এটা গোটে নয়া টাইপর ধড়ি স্ট্যান্ডার্ড ধড়ি রে এ এটা আসবা 5.5 5.5 রে দেখুন এটা আসবা 5.5 রে এটার আ গুটে জুড়ে কলর বিল পলে আইছে কস্টমার আজিনে পলে আইছন বলে তাহাকু দেখাবা ঠিক আছে দেখা হচ্ছে তাহাকু এ দেখুন এটা বিল দেখুন এই মাল তো আমার সব এটা ସବୁ বিলা আমন নথিছি এটার বহুত মানে থিছি কলর মানে আছে এ দেখুন এটা আসবা 4000 রে 4000 এটার বহুতটা কলর আমার সঙ্গে কলর এটা কড়া বাটে আসি আইয়া কেতে কেন কেন দেখা অন করবে আমি রেড কম এটা দেখুন সাগুয়া কলর রে এটা ব্লু কলর খালি কলর চেঞ্জ এটা বেশ দুই পিস আছে হলা তারপরে এ দেখুন এটা দেখুন সবু ইহা জিনে আইয়া অনবক্সিং হয়েছে আপনাকে ভিডিওরে সব দেখা হচ্ছে এটা অর্চনা পড়ি শাড়ি এ আমার বংশীওয়ালা শাড়ি দেখুন এটা আসবা 6500 6500 রে আমন তো এন্তা কেরা বাটে আসি স্টার মানে দেখে তো সিঙ্গেল স্টার ডবল স্টার ধীরে দেখে তো দুইটা গুটে গুটে দেখে দউছে এই দেখুন ডবল স্টার আসবা হ্যাঁ চল হলে ফুল বডিটা দেখুন এটার রেঞ্জটা কেতে আছে এটার রেঞ্জ আসবা 8500 8500 রে হলা তা এটার কলর মানে পলে আসবা এটার কলর পলে আসবা এই দেখুন সিঙ্গেল স্টার রে এটা দেখুন এটা আসবা 7500 রে 7500 রে সিঙ্গেল স্টার 1000 টঙ্কার ফরক আছে 1000 রে ফরক আছে আপনাকে আমি আগুতে দেখো এই দেখুন গুটে স্টার গোটে সিঙ্গেল গলা ডবল গলা এটা তিনটা ভালো এটা আসবা তিনটা ভালো দেখুন এটা আসবা তিনটা ভালো এটার রেট আসবা 9500 রে 9500 আগে ভিডিওটা দেখামু কইলে বহুত পুরা টাইম হেবা তো কস্টমার বিল हमसे পলে আসলে ন আমি যহ ভিডিও के लंबा ना करे करे हमें ई वीडियो के इनु एंड करबा तो वीडियो के केंदा लागला जणाबी आ लाइक करबे शेयर करबे आ सब्सक्राइब करबे तो ई वीडियो के हमें इनु एंड करबा जय मां सब।